யாருப்பா? ഒരപ്പനുമില്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് റൂം വെക്കേറ്റ് പണി പോണം. எதுக்கு வெக்கேட் பண்ணணும்? അത് പിന്നെ പുള്ളി വേറെ ബുക്കിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കമ്പത്തിന് അറിയില്ലായിരുന്നു. அண்ணன் கிட்ட கேட்கணும். അണ്ണനാ? അതാര്? ஒரு தடியன் கூட உண்டாയിരുന്നു. ഓഹോ, யாராம சத்தம் போட்டு பேசுறது? ரூம் இப்பவே காலி பண்ண சொல்றாங்க. ஏன் எதுக்கு இப்ப காலி பண்ணணும்? அது வந்து நீ லாட்ஜ் ஓனரா? ஆமாம். ஒரு முக்கியமான வேலையை வந்திருக்கோம். 4-5 நாள் இங்கதான் தங்குவோம். வேலை முடிஞ்சதும் விக்கெட் பண்ணிடுறோம். എന്ത് വേല? உனக்கு எதுக்கு அதெல்லாம்? അല്ല എന്നാലും சரி, நீ கேட்டதுக்காக சொல்றேன். ஒருத்தனோட காலை வெட்டணும். ഗുണ്ടയാണല്ലേ? ബെസ്റ്റ് ഓഫ് ലക്ക്. പോയിട്ട് വരാം. ஓ, தம்பி பரவாயில்லையே. പാവം, ആരുടെയോ കാല് വെട്ടിയെടുക്കാൻ വന്നത്. അപ്പോൾ പോലീസ് കേസ് ഉറപ്പാ. ശരിയാ, ഇവിടെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് കാല് വെട്ടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഞങ്ങളുടെ ലോഡ്ജിനെ ബാധിക്കും. പുലിയാ, തമിഴ് പുലിയാ, പോലീസിനെ വിളിക്കാം. படவா ராஸ்கல் கொன்னுடுவோம். കൊല്ലല്ലേ കൊല്ലല്ലേ, സമ്മതിനെ കൊല്ലല്ലേ. എവിടെന്നാ വരുന്നത്? பெரியகுளம், ഓ, கோவில்பட்டி பக்கம்.